আচ্ছা, এনে বউরে আনবক্সিং করতেছে। গাঞ্জা বাবা, এই সবাই নাচেন। গাঞ্জা বাবা। Wait for last step, amazing dance. मार के देख ले। अरे नहीं, मुझे मरना है क्या? तो किसी और को भी मरना है क्या? तीन गियर 4 वी गॉट। পালসার মানসার দিয়ে 3 গিয়ারে 4V কট, 4 গিয়ারে GPX কট, 4V পালসার দিয়া। अभी पता था भाई, अभी पता था। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी पता था। কট 5 গিয়ারে তুই কট, 5 গিয়ারে তুই কট। আচ্ছা, কুকুর রে দেখাইতেছে। কি হইছে কুকুর রে? ওইদিকে তাকাইলো ভাই, কুকুরেরও মাথা খারাপ হয়, বেড়ি মানুষ দেখে। কি রে? ये देखो दोस्तों, ये रहा वो खूंखार कुत्ता, शेर जो मोहल्ले कुत्ता में का खुलेआम सिंह। घूम रहा है। अबे शेर नहीं, कुत्ता हूँ, बदनाम मत कर बिरादरी को। ये तो मोहल्ले में दबदबा बनाने के लिए नई हेयर स्टाइल करवाई है। देखते কুত্তা हैं একটা खड़े সিংহ। सालो गवर्नमेंट का नाम खराब कर रखा है तुम लोगों ने। बानर হয়ে গেছে रिश्वत ले সরকারি लेकर सबको কর্মকর্তা। सस्पेंड करूंगा आज। ये धनीराम कौन है? सामने आ। सर मैं हूँ, लीजिए केला खाइए। अबे मुझे रिश्वत दे रहा है धनीराम, तू तो लंबा जाएगा बेटे। नहीं सर, रिश्वत। बंदूक का फोड़ करके पूरा सिस्टम खराब कर रखा है तुम लोगों ने। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तुम सबका गेम बजाऊंगा। गेम सर, बजाओगे। डिपार्टमेंट का खास आदमी हूँ, ले दे के काम चला लो। साले हटा इसको, मुझे কলা रिश्वत খাবে না। देगा। गोटे हाथ रिश्वत, निकाल इन सबको কলারে suspend रिश्वत लेकर। बना जी दिसे। सर, चलो चलो नाम बोलो फटाफट। सर छोड़ दीजिए। अरे बड़े साहब ने बोला है, करना ही पड़ेगा। सर मेरे छोटे छोटे 8-10 बच्चे हैं, रहने दीजिए। क्या जनसंख्या भी तू नहीं बढ़ा रखी है? तू तो गया बेटे। আরে দয়াল বাবা ডান্স। দয়াল বাবা। আচ্ছা, শাশুড়ি হচ্ছে মিষ্টি খাওয়াইতেছে। আচ্ছা, মিষ্টি খাওয়াইবো শাশুড়ি জামাইরে, তাই না? খাওয়া স্পাইডারম্যান ফ্রম বিয়াবাড়ি। আচ্ছা, এটা কি? এটা কি দেখলাম আমি? বাচ্চারা কি বুঝলো তোমরা? মানে বুঝলাম না, পোলা বাইর খালি চিপা চাপাই যায়, ইডি আকাম করে কিনলে গা। ছি ছি ছি। আরেকজন ওরা স্টুডিও হয়ে আলট্রাতে ভিডিও করছে, চাচা ওইদিকে ঢোকালে হয়েছে ফোনটা। আমি থাকলে ওইটা ফালাই দিতাম শালা করে। ছি ছি ছি, আমি থাকলে ফালাই দিতাম, সত্যি আমি থাকলে ফালাই দিতাম। তোর মতো বান্ধবী, হ্যাঁ, আমার মতো কি? তুই থাকতে হ্যাঁ। আমি আজও সিঙ্গেল। তোর মেয়ে বন্ধু আছে। অল্প বয়সে পাকিলে বাল, দুঃখ থাকে চিরকাল। ক্ষতি হবে। পোলা আক্তার বেডি। বাইক না তেরে, বাইক না। পোলা আক্তার বেডি। প্রাইভেট স্যারের বিদায় অনুষ্ঠান হচ্ছে। মাদা সোতরা দেখি আমার থেকে বড় শয়তান। ভাই, ওদের প্রাইভেটের টিচারের বিদায় অনুষ্ঠান, বাট আমি কেন হাসতেছি? আমি কেন হাসতেছি? 12 বছর পড়াশোনার জীবনে অনেক স্যারের সাথে পরিচয় হয়েছে। শালারা জিনিস একটা। জি 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 জি। ক্লাসের মধ্যে অনেক কথা, আমরা দিতাম যাতে অনেক বিরক্ত হতাম। সবাই আমাকে